السلام عليكم ناظرين إذا قام أبتدى شخصيته جو أنا طالع زبير سيزين يوم أتي بتلا كانوا بلاس قامين تشوف بس مشكلة لاس بونغاليش بودي كروت كتا موجوا وانا كروت ريشلا تامي جاب كل شو جو ده جالا قومي قام دم से بهر لاس بجو بس نسان ده थलबीनो دوسه ده قام تريشر تامو जो وانا بقول شو جو أنا أي ها دو جده خور خوري خلي يتخن قام دم سنا थ्रेशर प्रथम में गामा से रोक बसे थ्रेशर लता من جوا هون छम जुगुन थ्रेशर लता में छम في बाल लते कना सोसो से ना युक्ति फूफा गामा क्यों से फूमोन कैसे क्यों से नानो तन जुगुन जवा هو أنا دجا بسالي تشوف مشكلة ترين और लसमा फुपी जाको यो जवाब बहुत मुश्किल जाको जवाब